Znate onu situaciju kada vidite neki pre-built računar sa masivnom cenom i prepoznate u njemu ono najjadnije kućište od 10-20 evra, bez ventilacije i bilo kakvog osjećaja prestiža koji bi parirao šestocifrenim brojkama koje se traže za jedan takav računar. Danas ćemo napraviti jedan takav, ali sa par ispravki. U nadi da će prodavnice pokupiti par ideja, pošto i onako gledaju moje klipove, a neretko i pozemljuju moje slike i sa njima promovišu vlastite kreacije. Onaj serijal sa gotovim računarima je bio izuzetno gledan, pa imam i obavezu prema vama da odradim jedan ovakav video. Šta je bila prva greška kod tih masovno sklapanih gotovih računara? Matična ploča je uvek neki teški krš koji se verovatno nabavlja na kilo i tu je tek da zadovolji one najosnovnije zahteve pokretanja samog sistema. Ja ovo ispravljam onako kako to mora biti ispravljeno, sa Asus TUF Gaming Z590 Plus Wi-Fi matičnom pločom koja se ovih dana nalazi u studiju. Ovo nije neki od onih modela sa suludom cenom, jer TUF Gaming pripada nižem segmentu, ali Asus kod ovakvih modela koristi odličnu caku sa ponudom takozvanog ekosistema TUF Gaming brandiranih proizvoda koji se vizuelno, ali i funkcionalno uklapaju u jednu celinu. Sa cenom od tek 220 evra, a verujte ovo je prilično mala cifra za Z590 ploče, ova matična ploča predstavlja vizuelno savršenstvo, a i sam VRM je iznenađujuće kvalitetan za ovaj cenovni segment. Sa 14+2 DRMOS Power Stage-a ova ploča lagano prebacuje one zvanične Intel specifikacije, što je dokazano i kao odličan potez jer su u praksi otključani 11 Gen čipovi prave zveri po pitanju zahtevnosti i temperatura. Tako da je čak i blago preterivanje u ovom segmentu jako poželjna stvar. Za tih 220 evra dobija se još i Wi-Fi 6 podrška kao i 2,5 gigabitna LAN konekcija, dakle izvanredni dodaci za današnje gejmere. Realtekov S1200A kodek korisnicima ove ploče donosi DTS custom audio mogućnosti tuniranja gaming zvuka prema žanrovima samih igara, dakle sve je predefinisano. Sve u svemu, ova ploča donosi neke zaista lepe i korisne dodatke koje možete vrlo lepo iskoristiti u praksi, zato mi nikada u glavu nije išlo to da se oni nasvirani gaming pre-builtovi guraju sa pločama najnižeg ili tek onog početnog srednjeg segmenta koje inače nemaju ništa od ovih mogućnosti. Osnovna stvar koju inače morate znati je da se na pločama i na napajanju nikada ne štedi. Još jedna ogromna greška vezana je za radnu memoriju i ono famozno stavljanje samo jednog RAM modula za jednokanalni protok koji takođe dokazano uništava performanse. Zato ćemo i to promeniti sa vrlo povoljnim Kingston HyperX RAM-om koji radi na 3600 MHz i umesto onih katastrofalnih CL19 ili 20 latencija donosi ovu prilično visoku brzinu na CL17 latencijama. Šta je najsmešnije ovde? Jedan stick na 2666 MHz CL19 prodaje se u proseku za oko 9000 dinara za 16 GB, a najjeftiniji Kingston Dual Channel 2x8 3600 MHz CL17 kit košta tek 11500 dinara. Nisam siguran da su tih 2500 dinara uštede vredni toliko gubitka performansi. Ako mene pitate, ovo je ekstremno glupava ušteda. Sljedeća su kućišta i greške kod njih. Dešava se da na sajtu vidite neke nabuđene rendere gde kućišta imaju po 6-7 ventilatora unutra, što je rađeno kao marketinški mamac za kupce koji ne žele da čitaju. I onda dođe fabrički model sa jednim ili 0 ventilatora. Ovo MS Armor V315 je izgledalo brutalno na ovoj slici, koju će prodavnice isto tako koristiti na svojim sajtovima, osim ako ne odluče da screenshotuju i ukradu ovakvu sličicu tog istog kućišta. Ovo kućište košta samo 25 evra, ali za te pare nema ni jedan ventilator unutra. Dakle, umesto da kukamo, evo jednog sjajnog rešenja. Pronađite Arctic Value paket F12 ili P12 serije gde u basic kutiji dobijate lepo 5 klot ventilatora za oko 20 evra i tu jedino što morate je da pazite na oznake da li su PWM ili ne, to jest da li imaju i PST tehnologiju onog lančanog povezivanja. Od toga će možda zavisiti malo i cena. Sa napajanjima je često problem u tome što se kroje za specifičnu konfiguraciju i ne ostavljaju puno prostora za neke kasnije nadogradnje. U poslednje vreme se ipak primećuje trend ugradnje sertifikovanih modela, među kojima ipak preovlađuju 80+ white modeli kao početni modeli na ovakvim tabelama. U jednom gotovom računaru gde se dosta štedelo na dva najbitnija sastojka, ploči i napajanju, možete očekivati i određene probleme u radu pri visokim letnjim temperaturama,
zbog na primjer naponskih sekcija bez hlađenja ili prevelikog opterećenja samog sistema. Niko nikog ne tera da kupi Platinum seriju napajanja, ali kad pređete Gold klasu, tu se već primećuju i neki bonusi, poput tišeg i mnogo stabilnijeg rada. Sa ovim se nekako te greške i zaustavljaju. Situacija sa grafičkim kartama je takva da ovi gotovi računari budu čak i vrlo isplativi, ali morate priznati i sami da su ovi segmenti koje sam u videu danas naveo izuzetno bitni. Jedan od lepih primjera je i ovo pakleno vreme napolju na koje masa ljudi koji mi šalju poruke na Instagramu kao da zaboravlja. Gasi mi se računar, zašto se to dešava, kako to da rešim i tako dalje. A računari koji su u pitanju manje više imaju bar 2 do 3 kritične tačke o kojima smo raspravljali danas. Dakle, sve to ima svoje zašto i računarima morate dati malo ljubavi u obliku onih šuškavih papirića koje držite u džepu i pritom ne mislim na omote od bombona. Dakle, treba se pripremiti za paklene uslove i generalno nema problema koji nije rešiv. Ja sam to sve grupisao u ovaj PC build, pa hajde da vidimo kako to radi. Ko zna, možda nisam ni ja u pravu ovde, rezultati će nam uglavnom pokazati. U povezanom videu na kanalu gde sam vam predstavio vodeno hlađenje ugrađeno u ovaj PC build možete pronaći kakve su preliminarne temperature čitavog sistema u mirovanju pod maksimalnim opterećenjem svih jezgara kao i tokom gaminga, pa pogledajte taj video za sve detalje. S obzirom da je sistem oplemenjen RTX 3070 kartom, moj test je bio takav da na 144 Hz monitoru proverim kako se sve ovo zajedno ponaša kada nudi performanse koje ovakav monitor može da koristi u potpunosti. Dakle, ne gledam apsolutni maksimum čitavog sistema, nego koliko je vrelo ili bučno igrati se na maksimumu koji ovaj hardware može da prezentuje. Iz priloženih prezentacija možemo vidjeti da za postizanje savršene 144 Hz sinhronizacije u Far Cry 5 ova karta jedva prelazi 60 stepeni Celzijusa. Apex Legends je opterećuje još i manje, pa je igranje proticalo na finih 56 stepeni Celzijusa uz neprimetnu buku samog računara. Cyberpunk je na medium detaljima nudio adaptivni sync u rasponu od 120 i 130 sličica sa temperaturama takođe ispod 60 stepeni, dok u Fortniteu karta nije mogla da dobaci ni 50 stepeni Celzijusa. Šta ovo u stvari znači? Kombinacijom vrlo jeftinog kućišta i value paketa ventilatora dobio sam sjajno provetren sistem u zaista skučenom prostoru i na ovaj način dokazao da računar treba sklapati smisleno, a ne uvek gurati sve apsolutno najjeftinije u njega. Ovo što sam uzeo bilo je svega par evra skuplje, a u praksi pokazuje neverovatno dobre rezultate. Matična ploča je budžetskog tipa, ali nudi sjajno VRM hlađenje i vrlo stabilan boost i sa ovako povoljnom cenom zaslužuje zlatnu nagradu. Kućištu bih dodelio srebrnu nagradu uz zamerku da se pogrešno reklamira sa RGB ventilatorima koje inače nećete dobiti kada ga kupite. Evo jedne zaista specijalne ponude današnjeg sponzora za sve vas koji želite da legalizujete operativni sistem ili Office pakete, ali i vas PlayStation i Xbox gamere. Koristite moje kupone i ostvarit ćete odličnu uštedu. 38% popusta dobijate na Windows 10 Pro ključ kada se cena spušta na ispod $10. 18% popusta možete ostvariti na Office 2016 i 2019 Pro Plus pakete, kao i Windows 10 Home ako vam je potrebna takva verzija operativnog sistema. Kao i uvek, ako se slučajno desi da imate neki problem sa ključevima ili aktivacijom, ekipa u live chatu vam je dostupna 24 sata dnevno i rešavaju sve u trenu. PlayStation korisnici sa američkim nalozima, koji su i najpovoljniji za nabavku igara, mogu iskoristiti ovaj kupon kod da ostvare popust na top-up gift kartice od $20 i $25. Ako mene pitate, svaki dolar dole je dobra stvar. A Xbox korisnici će me obožavati kad saznaju da 14 dana Game Pass Ultimate paketa mogu dobiti za samo $2,5. Game Pass radi i na PC-u, pa samo napred, čak i ako nemate Xbox, to su stotine i stotine igara.